Ujambo mpenzi msikilizaji wa radio na runinga ya taifa RTNC mitambo yake ya hapa mjini Baraka. Matumaini yangu ni kwamba mko wengi kando ya radio pokezi ili kufuata kipindi hichi. Kipindi hewani ni kipindi maoni yako. Kipindi hichi ni cha mjadala ambacho kinatolewa na shirika la habari la Benevolencia katika mpango wake vyombo vya habari ajili ya mazungumzo au media pour le dialogue katika nchi tatu za maziwa makuu, yani Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kipindi cha mjadala maoni yako ni sehemu ya mazungumzo ajili ya matatizo yanayotishia usalama katika nchi za maziwa makuu. Kwa siku ya leo maoni yako inaelekea ndani ya kambi ya wakimbizi wa Rundi ya Mulongwe inayopatikana tarafani Fizi ili kuzungumzia mada kuu inayohusu usalama wa wakimbizi wakati wa vitisho kutoka kwenye makundi yenye kushikilia silaha kinyume cha sheria. Namna gani viongozi wa nchi wanatarajia kutilia maanani swala hili? Kama mnavyofahamu, siku hizi za nyuma vitendo vya kutishia usalama wakimbizi Warundi wanaopatikana tarafani Fizi vinazidi kuripotiwa, wakati ambapo makundi ya kijeshi yenye kumiliki silaha ya ndani ya nchi na ya kigeni yakionekana huku na kule katika tarafa la Fizi huko nyanja za juu. Mfano hai ni kwamba ni kuonekana kwa makundi yenye silaha toka nchi zingine kama vile Red Tabara na Forebu. Kama mnavyofahamu, wakimbizi hao Warundi wanapatikana tangu mwaka wa 2015 ndani ya kambi ya Lusenda ni katika sekteri ya Tanganyika, pia wanapatikana katika kambi ya Mulongwe ni katika sekteri ya Mutambala. Yote ni katika tarafa la Fizi jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali kadhalika wakimbizi hao mwaka wa 2016 na 2017 waliwekwa Pakamanyola tarafani Walungu na wengine wakawekwa katika eneo mbalimbali za tarafa la Uvira. Ajabu zaidi, siku ya 6 na siku ya 7 tarehe 9 na tarehe 10 Januari mwaka wa 2021 iliyopita kwenye mapori ya kijiji cha Kaseke umbali wa kilomita 8 na kambi umbali na kilomita 8 na kambi ya Mulongwe, makumi ya wakimbizi Warundi waliokuwa wakifanya kazi zao za mashamba walijikuta ghafla wamezingirwa na watu wasiojulikana wenye kumiliki silaha. Vibaka hao waliwanyanyasa vitu vyote na kuwanyang'anya walivyokuwa navyo wakimbizi hao ambao idadi yao ilikuwa zaidi ya 20. Tukitaja walibeba 2023, yani 223,000 francs congolais ikiwemo pesa za elektroniki. Walibeba pia simu za mkononi 13. Hata hivyo, katika operation hiyo wakimbizi hao walipewa vichapo vingi toka vibaka hao, na walio wengi kama vile wanawake walitaja kubakwa. Hali hii ilileta wasiwasi mkubwa na hofu kwa wakimbizi hao wanaoishi kwa kiasi kikubwa kupitia mlimo wanaofanya kwenye maeneo ya jamii zilizowapokea haswa zaidi katika hali ya wao kujitegemea. Tujulishe kwamba hali hizi zinatendewa pia wakimbizi wa ndani walioko kwenye nyanja za juu za tarafa la Fizi. Tukitaja wakimbizi wa ndani 6 waliuawa kwa kupigwa risasi na wapiganaji wanaosadikika kuwa wanamgambo wa Ngumino na Tuganeo. Wakati huo kuna habari inayokamilishwa kuwa ofisi ya askari jeshi ya Umoja wa Mataifa MONUSCO kwenye kambi ya Lusenda tarafani Fizi imefunga milango yake. Swali ni kwamba je, vitendo vingapi vya aina hii ambavyo wakimbizi wameisha tendewa, na kitu gani viongozi wa serikali wameisha fanya? Sheria ya kitaifa na kimataifa inasema nini kuhusu ukingo wa usalama na wa mkimbizi? Viongozi wafanye nini ili kuweka raia mbali na makundi yenye silaha kinyume cha sheria na kuimarisha usalama wa wakimbizi? Namna gani kuhamasisha makundi yenye silaha ajili ya kutokunyanyasa wakimbizi? Je, kuondoka kwa MONUSCO kunaweza ongeza hofu ya wakimbizi wanaopatikana eneo hili? Maswali ni mengi ambayo tutajaribu kuyatolea majibu. Kwa kuzungumzia kwa kina mada hii ndani ya jengo la RTNC tumemwalika Dieudonné Kasereka ambaye ni msemaji wa jeshi la taifa FARDC. Yeye tutaungana naye kupitia line ya simu akizungumza nasi kutoka huko Uvira. Tumealika pia mkuu wa sekta ya Mtambala Mheshimiwa Josuel Wanusha ambaye amesema yeye anazuilika muda huu, lakini ametuambia kwamba baada ya dakika chache tutakuwa naye katika studio.
Tumealika pia kiongozi wa shirika la raia tarafani Fizi ambaye amewakilishwa na mwanasheria Mheshimiwa Jacques ambaye tuko naye hapa studio. Mheshimiwa, jambo na karibu. Jambo sana ndugu mtangazaji. Pia katika kipindi hichi mtafuata sauti mbalimbali za wakimbizi wakiwemo wahanga wa tukio hilo. Kipindi hichi kinatolewa na Radio na Runinga ya Taifa RTNC mjini Baraka kwa ushirikiano na shirika la Benevolencia. Ikiwa una maoni unaweza kutuandikia SMS kupitia namba hii 082 46 58 892 082 46 58 892. Narudilia 082 46 58 892. Hizo ni numero za RTNC. Au unaweza ukaandika SMS pia ku 099 90 91 101. Narudilia 099 90 91 101. Mwendeshaji wa kipindi hichi niite Ibrahimu Biaombe na kukaribisha. Karibu. Na tuanze kipindi hichi tukiwajuza wasikilizaji kwamba mfahamu kwamba Mulongwe ni kijiji ambacho kinapatikana katika sekteri ya Mutambala, ni katika tarafa la Fizi, katika jimbo ya Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwenye kilomita 18 kusini mwa mji wa Baraka. Acha nikualike upate kusikiliza ushuhuda wa wahanga wa tukio hilo la hivi karibuni tuliojiana nao kambini Mulongwe. Ya posho tulienda kuishamba, kufika kuishamba, kutumika kufikisha masa tenda, masa munani, sasa munani, kufikisha masa munani, tukaona mtu anakuya na bunduki. Si vote akatusimamisha. Kutusimamisha akasema mulete matelefone muko nayo na franga. Kufika hapo akasema ana wengine baiko hapo. Tukasema iko wengine baiko maharaji iko kule mbele. Njo akaenda kubakamata akabaleta basi kiko. Kubaleta njo akatuikalisha nyuma ya muti. Akatwambia mulete faranga muko nazo zote mutie hapa. Mukikatara ndabaua. Tukasema si hakuna faranga. Siye shefu ananitumana munipatie faranga, mukikatara ndabaua. Kamwambia hakuna faranga tuko nazo. Akakuya badariste kufika akawambia msimame pale akawambia mulete faranga zote muko nazo mulitosha makambi. Akawambia hapana, hakuna faranga tuko nazo. Ziko wapi? Mutia hapa. Umoya balikuwa batatu. Umoya akatoka akasema mie niko na telefone tu. Akasema leta telefone na hizo faranga huko nazo mumikono. Akampatia hiyo telefone na hiyo faranga. Kumpatia akamwambia kampatia huo dada akasema mtu mwanaume mnajua sheria ya bunduki. Tukawaza sheria ya bunduki ni kuua. Akatuambia mnajua sheria ya soda. Tukawaza soda na nukuua. Mtu asitokee asimame pale, anasema iko mwanaume, atoke mwanaume asimame pale tuone ndio mwanaume anajua sheria. Si wote tukaikara chini. Akasema mnakosa faranga, mulete turua 200,000 kila mtu. Tukapaa tukasema sasa tunakosa sensa za kukupatia, tutapata 200,000. Akasema mie napenda mulete basi wao wanaume na beba wanaume wanamuke bawili na udada baende kusongea bashefu kule mbele. Mnaona ule moshi uko unawaka. Sinjo tukamwambia hapana, vitawezekana. Sie tunakatara, hapana ngo vitawezekana. Dimashe tulikuwa kushama kwa tunavuna viazi, ilikuwa après midi karibu na nusu vile. Kuna mtu anajitokeza kwa na bunduki, ule mtu kufika kwenye tuko
akatushimamisha, tulikuwa watu 7 nyuma. Sasa wale watu 7 taxi vero wenyewe walikuwa kamata vile viazi, kufika tu kwenye tuko nao wakaangukia mwa ile piege. Sasa mwa ile wakati sasa ule maimaya akasema kwamba bakubwa iko kwenye bako ebo banachunga tu basongea ubugari, kumbe muni mwitike ni bebe banamke bawili bende songea bakubwa. Saa hii banarudia tena, nyie muendelee na kazi. Kwa hiyo wakati sasa kwenda kubeba wale banamke bawili nyuma, tulikuwa sikia sasa zingine fujo zinatokea kwenye wale banamke biko. Sasa na sisi kwenye tulikuwa tunabakia, tukasema kumbe vile vitu vilikuwa vya bongo, tukakimbia sasa tukawafuata kwenye biko, akutanisha ule fie umoya anataka bakiwa. Hiyo wakati sasa na njoo walikombana sana, kapigiwa bunduki akamchoma kisu kumkono. Sasa mwa hiyo wakati sasa alituona akasikia oga, ule fia akamwachilia akaendelea, na sisi tukasikia wako ajali alisema ebo biko wengi. Wakati kana ita bashefu na tukatoka tunakonya. Naam, hao ni wahanga wa tukio hilo ambalo lilitokea huko kwenye eneo la Kaseke maporini huko ambako walikuwa wakikuwa katika shughuli zao za kulima. Lakini tulitaka kujua kutoka kwa wakimbizi wengine nini wanataka viongozi wa serikali wafanye ili kulinda usalama wao, wafanye nini ili wao wenyewe kwanza wapate kujilinda, na kwa nini wanahisi kunyanyaswa na makundi ya silaha. Tusikie ushuhuda wao. Kwa kutulindia usalama, nawaza ni kitu ambacho kiko nguvu sana, kwa sababu tuko na polisi ambayo inalinda usalama maeneo ya kambi. Pale mbele wakati tulikuwa tungali tunafika, kulikuwa maposition za FRDC, lakini zile position wakazitosha zikaenda. Mahabari ambazo tulisikia ni kusema zingenibakia pale ndo zingetuletea shida za wao kupiganana na magrupe arme, na sie tukakuwa menase. Bakabeba zile position zikatoka, tukabakia PNC tunjo inachunga usalama wa kambi. Nawaza kile ambacho wangeliweza kukifanya viongozi ni kushikamana sana na kupanana mahabari na FRDC pia na MONUSCO, information zipite mbio kikuwa menase kuwe intervention ambayo itakuwa ya haraka. Sie hapa mkambi kutokana na vyenye vinapitikana kuanzia mwanzo wa hii kambi, tunajitahidi sana. Tuko na wasungusungu hawalalagi, bako wanafanya mapatruye usiku, lakini nao wanakuaga na boga. Unafaa patruye uko na fimbo, hawana ile bunduki. Wakikumbana na wale wa mabunduki tena vinakuwa shida. Sie sasa kusema tufanye kitu cha kusema tukue tujilinde, viko nguvu sana. Tunajitahidi lakini tushashindwa. Hapa kwa ukweli sisi tuko menase. Kwa juu wa mingi hapa mkambi, mnajua maisha ya kuishi mkambi iko nguvu. Wa mingi wanatafutia maisha nyuma ya kambi. Kidogo mkimbiza akitoka nyuma ya kambi angekutana na wa groupe arme wakamunyanganya kila kitu chenye ako nacho. Tunawaza hiyo ni menace tena ya grave. Ndio maana sasa tunawaza hiyo ni menace tena ya grave. Ndio maana sasa tunaona kama menace iko. Sie wakimbizi tuko tuna menace hapa mkambi. Kwa kweli ni ukweli menace iko tena sana. Manaki hivi ukitoka nje ya kambi na njoo kwenye tunatafutia maisha juu ile rasio wanatupataka iwezi kufikisha kumwezi. Ukitoka nje manaki kukwemo kifo hawa kupona. Kile ambacho wanaweza kukifanya, nawaza wanatushinda kukusanya mahabari. Ozi kama wanaona hizo grupe zinaweza kutufanyizia kitendo kibaya, angalie kambi wanaweza hata kuyahamisha, wanaitia mwingine eneo ambayo iko bien sécurisé. Na shie hatuna nguvu za kujilinda. Kile ambacho sisi tunaweza kukifanya tu ni kualerte, yani kujulisha na kutoa information kwa wakati. Hayo ni baadhi ya mahoni ya wakimbizi Warundi ambao tuliojiana nao katika kambi ya
ya Mulongwe katika sektere ya Mutambala. Mpenzi msikilizaji, kipindi hewani ni maoni yako, na kama tulivyokuambia katika kipindi hichi tungepashwa kuwa na kiongozi wa shirika nchini linalohusu wakimbizi linalojihusisha na masuala ya wakimbizi CNR. Kiongozi Felix amesema kwamba yeye kufatana na kazi zao hawaruhusi kuongea kwenye mic, lakini kutoka kwake tukitaka kujua ni matokeo mangapi ya aina hii yameisha ripotiwa eneo hilo na nini waliazimia kama vile viongozi wa mahali. Lakini Maître chef de secteur anasema iko mjia, wenda una habari matukio muhimu kuhusiana na masuala haya ya wakimbizi kunyanyaswa au kutekwa nyara na makundi ya kisilaha. Nashukuru kwa kunipa usemi. Nitakwenda kusalimu raia wote wa Baraka kwa upekee na territoire ya Fizi en general. Nashukuru tena kwa kunipatia invitation kuparticiper kwa emission ya leo. Na tutakwenda d'abord kusema kwamba tuangalie sheria inasema nini kwa ajili ya mkimbizi, na mkimbizi ni nani. Kasi tukisoma sheria yetu ya Kongo kwa ajili ya wakimbizi katika kipengele chake cha kwanza, cha pili, wanakuambia kwamba mkimbizi ni mtu yeyote ule ambaye anakimbia nchi yake, anaenda nje ya nchi yake, kadiri anaenda kwingine nchi, na anakimbia kufatana na vinyume fulani fulani. Inaweza kuwa kwa ajili ya rangi ambayo anayo, wala inaweza kuwa kwa ajili ya kabila, inaweza kuwa kwa ajili ya dini. Anakimbia anaenda nchi. Na ukisoma katika constitution yetu ya Kongo, katiba yetu ya Kongo, kwenye kipengele cha 33 kina ruhusu kwanza tunaweza pokea wakimbizi, ile ambayo tunaita droit d'asile, na ile ambayo tunaita droit d'asile inapanwa kwa mkimbizi kufuatana na mikakati fulani kwa ajili ya ile ambayo tunasema sécurité, c'est-à-dire État congolais na accordé droit d'asile kwa watu fulani wala kwa mtu fulani kufuatana na sécurité nationale yenye iko. Pili, utakwenda kuona kwamba inakatazwa hata hivyo kwa wakimbizi ambao wanakuja katika nchi yetu ya Kongo. Inakatazwa kwa wakimbizi ambao wanakuja katika nchi yetu ya Kongo kujiingiza katika vitu fulani vya kupenda ambao tunaita katika lugha ya Kifaransa kudestabiliser nchi yetu ya Kongo. Wakati anajiingiza katika ile mambo ya kupenda kudestabiliser nchi yetu ya Kongo, sheria itafanya kazi kama vile gisi nilivyosema. Na ukisoma tena katika kipengele cha 32 cha katiba yetu ya Kongo toujours wanakuambia kwamba kila mtu yeyote yule ambaye si mkongomani anapatikana katika nchi yetu ya Kongo ana haki ya kupata kile ambacho tunaita sécurité. Wanapaswa msekirize na vitu vyake, na watu wote wanapaswa kuwa sekirize. Kwa kuangalia vizuri kwa question ambayo unapozea autour ya sécurité ya wa réfugiés kwenye kambi la Mulongwe, iko question yenye ya maana sana tena sana. Il est vrai que tunaweza sema kuko makafula fulani zenye ziko za mabraquage autour ya ba réfugiés biko kumaka fulani à l'occurrence ya Mulongwe. Tunapaswa kujiuliza, identifier kwanza bale watu wenye biko na opérer, biko na commettre les exactions. Est-ce que réellement ce sont les groupes armés wala kama ni ba individu fulani? Parce que par moment kuna kutana ni makazi yenye ziko na kuwa isolé. Msisahau kwamba ya Mulongwe hata na kaya Lusenda kuna habari fulani ambazo zinapitikana zinasema kwamba kuna magroup armé zenye kuko batu ya magroup armé venye viko muka ya nani ya Mulongwe. Mwanasheria, na kwa nini ni wakimbizi Warundi wanaoviziwa na vitendo hivyo vya makundi yenye kumiliki silaha? Ni ubandia au ni vitu vingine kama unavyofikiri wewe?
Na ndo kwa maana nilipenda niseme kwamba huko mahabari fulani ambazo tunaendelea kusikia kwa ajili ya wakimbizi Warundi ambao wanapatikana kwenye ya Mulongwe. Tunasikia kama huko magroupe armé zenye ziko autour ya ziko composé na wale wa refugiés. En riposte ya ile kuko watu wengine waweza jiorganize kwa kupenda kusema nao tuko na sauvegarder integrité territoriale yetu, nao wana créer na wengine groupe armé kwa kupenda kuriposte juu ya ile. C'est-à-dire ni vitu wenye watu wanapaswa tumikia, tuangalie nini tunaweza kufanya autour ya ile question. Ile inaweza kuwa parmi ma cause yenye iko natuma ba refugiés Burundi wenye viko mukaya ya Mulongwe bakuwe na sibiri ile maakte ziko perpetre na batu fulani. Sasa tena nilisema ile question kwetu aussi kutumika kuyua réellement est-ce que ni ma groupe armé ou ni ba individu ndio wenye viko na commettre ile ma exaction contre les réfugiés burundais muka ya Mulongwe. Maître, lakini tulitaka kujua kwako eske raia wa eneo wanaopatikana eneo zile, tukizungumzia Mulongwe, tukizingatia hata huko Lusenda, yani raia wa eneo zile namna gani wanapokea vitendo hivi? Je, wanavikemea au wanavifurahia wewe kama vile kiongozi wa shirika la raia? Vitendo kama na hivyo ni vitendo ambavyo vinafanyika na kikundi cha watu fulani ambao wanavizia, wana malengo, wako na maobjectifs zao za kupenda kupata. Lakini vitendo kama na hivyo ni vitendo ambavyo havifurahishi watu en general. C'est-à-dire c'est un groupe de gens qui viko najitia pale kwa kupenda wa beneficier, wako na objectif yao, bana opérer ile ma acte, et bana beneficier wako napenda notamment. Sasa tulisikia matemoignage za ba réfugiés, wako na kwa ravi ma telefone, mafranga tout ça. Vale watu biko nafuata ni ile ma telefone na vile mafranga wenye ba réfugiés biko na mais au moins ni ma acte zenye vraiment population et nous la société civile vraiment hatuwezi penda ziendelee. Asante sana mwanasheria Jacques, tunakumbusha kwamba wewe ni katibu wa shirika la raia katika tarafa la Fizi ambaye ni mwalikwa wetu katika kipindi hichi, na kama nilivyokuambia mwanzoni kwamba tuliojiana muda mfupi uliopita na Dieudonné Kasereka ambaye ni msemaji wa jeshi la taifa. Unajua swala la usalama linahusu vyombo husika, ni kama vile vyombo vya usalama, FRDC, polisi, na tulitaka kujua kutoka kwake mbinu gani za kufanya ili kuhamasisha makundi ya kijeshi yenye kumiliki silaha kinyume cha sheria yasipate kunyanyasa raia, hasa sana wakimbizi, na haswa kuweka mbinu gani wanaziweka ili kundi hizo zisipate support ya raia wa eneo. Dieudonné Kasereka alitujibu yafuatayo. Inakuwa miaka nyingi sasa ama siku nyingi sisi tunakuwa tukitumia nguvu za jeshi pia sensibilisation ama kuhamasisha. Sasa tunataka kusema hapo kusudi hizo makundi zote zenye kushikilia silaha kinyume na sheria ziweze kuacha hiyo mambo na kuleta usalama, lakini tunaendelea kutaka kazi inakuwa ngumu zaidi, kwani vikundi hivyo vingi vinasapotiwa na watoto wa mji wakongomani, sawa wafanya siasa wakongomani. Ukiuliza mbinu gani zikuwe kusudi makundi hayo yasiendelee kusapotiwa na hao watu, mimi naweza nikaseme kwamba mpaka siku wakongomani ama wafanya siasa ambao wanakuwa wakisapoti hizo makundi watakubali kwamba usalama wa nchi, usalama wa eneo yote hizi ni wajibu wa kila mkongomani, ni wajibu wa kila mfanya siasa, ni wajibu hata ya wale wa ndugu zetu ambao wametoka nchi za kigeni ama wanawaita, ndipo hapo amani itaweza kurudi. Ni hiyo tu mbinu ambayo tunaweza tukatumia. Huyo alikuwa Dieudonné Kasereka ambaye ni msemaji wa jeshi la taifa FRDC ambaye tuliojiana naye muda mfupi uliopita, lakini pia tulimswali swali hili. Je, wao kama vile jeshi la taifa
wanadhani nini ifanyike ili kuwakilisha kwa ujumla nini ifanyike ili jamii ya wakongomani na wakimbizi wapate kuwa kitu kimoja, na zaidi sana kuweka mwisho unyanyasaji huo, ile matake izidi kufika mwisho. Je, matokeo kama haya yanakuja kwa sababu ni wao kutokuelewana, yani jamii mbili, wakongomani na warundi, au kukubaliana? Basi alitujibu yafuatayo Dieudonné Kasereka. Ya muhimu ya kufanya, lazima wapendane. Kwanza ndugu zetu wametoka nchi za kigeni, wajirani zetu wanapaswa kujua kwamba wametoka nchi za kigeni labda kwa ajili ya usalama mdogo katika nchi yao, katika juu ya udongo wa Kongo. Wanapaswa jua kwamba watapiganisha ama wataungana mkono na wakongomani kusudi hiyo mambo ama usalama mdogo ambao walikuwa wakikimbia katika nchi ya kigeni isihamie ndani ya nchi ambao wanaendelea kuishi ndani kwa sasa, ambayo inakuwa Kongo. Ya muhimu ni gani? Ni kupendana. Ni kusema wao ndugu zetu ambao wametoka, wanakuwa wakimbizi kutoka nchi ya Burundi, na sisi wa jamii ya wakongomani na wafanya siasa tupendane na tupende nchi hii kusudi hiyo mambo isiendelee kuwa namna inakuwa ikisemekana hapa na pale siku kwa siku. Naam, huyo ni Dieudonné Kasereka. Nilikwambia kwamba mpenzi msikilizaji, tungepaswa kuwa na chef de secteur wa Mutambala katika kipindi hichi, lakini hadi sasa kabisa mbinu zetu tunajaribu kumtafuta. Anatuambia kwamba wenda hatowasili katika kipindi hichi, lakini haito kuzuia wewe mpenzi msikilizaji kujumuika nasi kupitia namba ambazo tumekuambia hapo awali. Namba zenyewe ni 082 46 58 892. Unaandika tu message, yani SMS ku 082 46 58 892, 082 46 58 892, au ku RTL unaandika message ku 099 90 91 101, 099 90 91 101. Unaweza ukajumuika nasi katika kipindi hichi cha leo, mpenzi msikilizaji, moja kwa moja kwenye studio za hapa Baraka za RTNC. Maître, wewe ni unawakilisha shirika la raia katika studio hii. Tunataka tujue, je, kuna kazi au mbinu za kufanya ajili ya kuwalinda ajili ya raia? Kuna mbinu fulani ambayo mnaweka ajili ya raia, yani kuwalinda, kutaja, yani kudenonce ninyi kama vile shirika la raia kuhusiana na hali kama hizi? Ndio, na shukuru tena kunipa usemi. Iko kweli kwamba affaire ya sécurité non seulement ya batu yote mkongo mais aussi ya ba réfugiés en particulier iko beaucoup plus lié na service de sécurité. À l'occurrence tuko na ma service la police, les FARDC, ANR, DGM, tout ça. Na hizi services zote zenye mimi nataja hapa, na ndo service nécessairement ziko parmi mu commission nationale des réfugiés, ndo service zenye ziko chargé na sécurité ya ba réfugiés. Pale vile na jirefere, ukisoma article 20 ya la loi portant statut des réfugiés ya Congo, inapana zile ma commission. Ukiangalia mzuri, mu commission sécurité tuko na FRDC, tuko na police nationale, tuko na ANR, na tuko na DGM. À notre niveau, pour le compte de la société civile, tunaweza kusaidiana na zile ma service ukao kama tunayua fasi fulani kuko ba malfaiteur fulani, un groupe de gens, un groupe de bandits biko quelque part wako banapendelea kwenda kuatake camp de réfugiés. Nous sommes appelés pour dénoncer. Ile ni aporo yenye tunapaswa fanya nécessairement, kama tunayua kama kuko groupe armé yenye iko mupori na iko nasemekana kama nayo ndio iko naendelea kufanya fujo contre les réfugiés burundais ba camp ya Mulongwe, nécessairement tuko prêt, tunapaswa dénoncer na tutaendelea collaborer na zile services za sécurité zenye mimi nataja hapa. Asante sana. Je, unadhani viongozi wa mahali ba autorité wafanye nini ili kuweka mwisho nukta kabisa kwenye vitendo hivi ambavyo wahanga zaidi ni wakimbizi ambao wanapatikana eneo hili la tarafa la Fizi, tukitaja kule kambini Mulungu na Lusenda? Unadhani viongozi wafanye nini, waweke nini, mbinu gani ili kuweka mwisho vitendo hivi?
Nashukuru sana parce que nilifata intervention moja ya un réfugié, nilifata intervention ya réfugié burundais wa kaya ya Mulongwe. Alisema kama à un certain moment kuka kulikuwa non seulement service ya police ilikuwa chargé na kufanya sécurité ya camp, ilikuwa na entouré camp macoin yote, mais aussi alisema kama kulikuwa aussi service kulikuwa le militaire ba FRDC benye balikuwa aussi na entouré camp kwa wakati moya. Mais ilifika ingine wakati bale ba militaire balitoka kukaa zote zile. Il est vrai que la police ndiko chargée na sécurité directe ya ba civile, mais aussi nilikuwa napendelea kuongeza kwamba bangeongeza meme les militaires parce que les policiers nécessairement bawezi riposter au cas où kunakuya attaque contre les réfugiés burundais wenye viko muka, mais kama banaweza collaborer ensemble avec la police et les militaires de FRDC, je pense que inaweza saidia sana. Mais aussi État congolais inapashwa kamata ma responsabilité zake ya main, enfin kumettre fin kuzile ma acte wala zile ma attaque contre les réfugiés burundais benye biko muka ya Mulongwe na Lusenda. Au-delà de ça, récemment, je pense que quand ya Lusenda ilikuwa aussi sécurisé les militaires de la MONUSCO. Je pense pas vider présence ya MONUSCO na Kumaka, ça pourrait donner quelque chose en termes ya espoir du ya sécurité pour les réfugiés, parce que aussitôt que les militaires ba MONUSCO banatoka, les réfugiés batakata kitumaini beaucoup plus ya biko nakuwa na confiance na maservices zetu za sécurité. Kama zingekuwa peut-être service onisienne za sécurité zingekuwa autour ya zile maka, je pense que ingepana espoir wala soulagement kwa réfugiés kusema kama kutakuwa sécurité nyeko ya mzuri, parce que nifata tena intervention ya un autre réfugié alisema kama aussitôt que kama wanaona ile makazi na persister zinaendelea, serait mieux ku déménager wala ku délocaliser zile camps zitoke pale ziende muzingine mafasi. Est-ce que la question qu'on se pose c'est à notre faveur pour le compte de la population, kama zile makazi ziko déménager wala ziko délocaliser muzile mafasi zao? Aussi un élément important, il y a des organisations zenye ziko na intervenir mu makamp, tutakia ona zinakuya d'intervenir muka, mais la population aussi, la population autochtone avec on a quoi ba bénéficiaire ba ile ma action zenye zile organisation ziko na intervenir. Donc c'est comme si population iko na kuwa haiko beaucoup plus intéressé kuzile organisation ziko na intervenir, inaangalia tu nefiske ba réfugiés. Ile nyingine comportement inaweza tuma kwa ma frustration na population kunaweza kwa watu banajirevolte, banaanza fanya ile ma acte ya vile, c'est-à-dire implication ya population inaweza saidia kudiminuer kwa ile ma acte ziko na shirika la raia. Amuzani kwamba kuondoka kwa MONUSCO, yani vikosi vya Umoja wa Mataifa ambavyo vilikuwa pale Lusenda, amuzani kwamba hali hii italeta hofu zaidi katika mioyo ya wakimbizi Warundi ambao wanapatikana eneo zote mbili, tukizungumzia hasa sana pale Lusenda na Mulongwe pia, kwa sababu kambi ile imewekwa pale ajili ya wakimbizi, lakini kwa leo imeonekana wameenda kabisa, wamefunga mirago yao. Amuzani kwamba hii italeta hofu zaidi sana kwa wakimbizi ambao wanapatikana eneo hili. Na ndo nilisema kwamba absence ya ba militaire ba MONUSCO au niveau ya camp iko signe moya mubaya sana tena sana. Il est vrai que ni État congolais ndo iko nafanya sécurité ya watu na vitu yote, mais lakini on est sûr que par moment les services de sécurité ziko na déraper, aziko na kuwa mesure ku assurer nécessairement sécurité ya population na vitu yabo yote. Quid maintenant ya ba réfugiés benye biko mu maka, c'est tout un problème. Est-ce que d'abord effectif et tout na ya ba policiers, effectif et tout na ya ba militaires aiko a mesure pour supporter charge ya sécurité autour ya population? Quid maintenant
bengine batakuwa detache kwenda kuma camp za ba réfugiés. Niko naona kwamba tuko na problème moja iko très sérieux autour d'abord tu effectif, parce que état congolais pour les services de sécurité notamment police na FRDC ziko na effectif moja kwa kidogo. Est-ce que bataacha, parce que bataacha ku riposter contre les groupes armés benye viko na déranger mu plateau et moyen plateau ya territoire ya Fizi pour que uniquement ba focaliser ku sauvegarder wala kufanya sécurité ya maka. Mimi nasema kwangu hapana, iko nguvu. C'est-à-dire absence wala départ ya MONUSCO iko na impact yenye iko négatif contre les réfugiés et contre même la population autochtone kwenye kuko implanter zile makamp. Kunivou ya shirika la raia, je, kuko mbinu fulani au mapledoyer ambayo mmeshaifanya ili viongozi wapate kuziba ule mwanya? Unajua ni mwanya tayari MONUSCO imeenda. Je, kuna plaidoyer au hatua ambazo mmezichukua ninyi kama vile shirika la raia ili viongozi wapate kuchukua azimio za kuongeza ile presence militaire eneo zile za wakimbizi? Bon, en fait à notre niveau tuko na partenaire wetu ni CNR, ni partenaire mwetu tunakuwa na collaborer sana autour ya question ya ba réfugiés, na en cas de problème tunakuwa na jireunir dans une réunion d'ensemble avec la CNR et d'autres couches, na tunaangalia comment trouver des solutions palliatives comme problème zenye ziko. Par rapport na ile question, je pense que la fois passée, la semaine passée, tulikuwa na chef d'antenne wa CNR mu territoire ya Fizi et il nous a promis qu'il va organiser une réunion. À l'issue de cette réunion, je pense kutakuwa ma solution zimoja zenye zitakuwa. Mais d'entrée de jeu ni kulomba ku serikali d'abord ifanye kazi yake conformément na kisi sheria inasema autour ya sécurité ya ba réfugiés, mais aussi na population en général autochtone kuzile mamilie kwenye kuko implanté zile makamp. Asante sana. Wenda kuna swali ambalo swali lingine ni kusema kwa ujumla nini ifanyike ili raia wakimbizi Warundi wapate kuelewana na wale ambao wenyeji wao ambao wamewapokea, yani kuelewana ile entendement mutuel ili matukio kama haya ya wakimbizi kushambuliwa yapate kufika mwisho. Unadhania nini iwekwe hapo kati ya kundi hizi mbili? D'abord nilisema kwamba kuko maorganisation ziko na intervenir d'abord kumaka, na zile maintervention za maorganisation kumaka population peut-être iko na kwa fistré, iko na inaonesha kwamba non c'est comme si ba réfugiés tout ndio viko prise en compte, ndio viko considéré. Si ba la population autochtone vetuliacha mashamba yetu, tuliacha vitu vyetu vyote, watoto wetu viko na kufa njala leo, hatuko prise en compte. Zile maorganisation je pense que zingepashwa organiser zingepashwa monter ma projet zenye non seulement zita regrouper, zita mixer et les réfugiés et les résidents. C'est-à-dire quoi? Banza sema tufanye projet shamba ya pamoja, ba réfugiés na ba population autochtone banalima ile shamba d'ensemble, na ile production natoka mule banagabulana. Ile itaonesha kamoya ka acceptation mutuelle entre les réfugiés et la population résident. Ile naweza saidia d'abord d'entrée de jeu. Pour le compte ya population nayo benye banapokea ba réfugiés, banapashwa changer mentalité. Banapashwa changer mentalité parce que ukisoma la déclaration universelle des droits de l'homme, hakuna mtu mwenye iko na haki ya kukatala mwingine mtu. Batu wote banapashwa ishi pamoja. Si bote tuko batu, tuko sawa sawa. Na ile niko na interpréter article 1er ya déclaration universelle ya droit de l'homme. C'est-à-dire quoi? Tu changer mentalité, tuwe kama ba réfugiés. Sasa kisi na sisi tuko na bandugu yetu wenye viko kumaka, aye, pas seulement en Tanzanie zingine mainchi. Est-ce que tuangalie bale bandugu yetu wenye viko kule? Biko na teseka sasa kisi hapa huko tuko na batesa. Hizo zote ni makesho zetu tunapaswa kujiuliza. Et au-delà de ça, organiser des séances avec la population. Si on peut organiser des séances avec la population, ça si mnafanya hii émission un jour, mnatoka hapa mnaenda kukaa
ya Mulongwe, munakamata maoni ya population na munakamata maoni ya ba refugie, na tunaweza pata un peu ma resultat zenye ziko mu commission nationale des réfugiés, ndo service zenye ziko chargé na sécurité ya ba refugie. Pale vile na jirefere, ukisoma article 20 ya la loi portant statut des réfugiés ya Congo, inapana zile ma commission. Na ukiangalia mzuri mu commission sécurité tuko na FRDC, tuko na police nationale, tuko na ANR na tuko na DGM. À notre niveau, pour le compte de la société civile, tunaweza kusaidiana na zile ma service ukao kama tunayua fasi fulani kuko ba malfaiteur fulani, un groupe de gens, un groupe de bandits biko quelque part bako banapendelea kwenda kuatake camp de réfugiés. Nous sommes appelés pour dénoncer. Ile ni aporo yenye tunapaswa fanya nécessairement, kama tunayua kama kuko groupe armé yenye iko mupori na iko nasemekana kama nayo ndio iko naendelea kufanya fujo contre les réfugiés burundais ba camp ya Mulongwe, nécessairement tuko prêt, tunapaswa dénoncer na tutaendelea collaborer na zile services za sécurité zenye mimi nataja hapa. Asante sana. Je, unadhani viongozi wa mahali ba autorité wafanye nini ili kuweka mwisho nukta kabisa kwenye vitendo hivi ambavyo wahanga zaidi ni wakimbizi ambao wanapatikana eneo hili la tarafa la Fizi, tukitaja kule kambini Mulongo na Lusenda? Unadhani viongozi wafanye nini, waweke nini, mbinu gani ili kuweka mwisho vitendo hivi? Nashukuru sana parce que nilifata intervention moja ya un réfugié, nilifata intervention ya réfugié burundais wa kaya ya Mulongwe. Alisema kama à un certain moment kuka kulikuwa non seulement service ya police ilikuwa chargé na kufanya sécurité ya camp, ilikuwa na entouré camp macoin yote, mais aussi alisema kama kulikuwa aussi service kulikuwa les militaires ba FRDC benye balikuwa aussi na entouré camp wakati moya. Mais ilifika ingine wakati bale ba militaire balitoka kukaa zote zile. Il est vrai que la police ndiko chargée na sécurité directe ya ba civile, mais aussi nilikuwa napendelea kuongeza kwamba bangeongeza même les militaires, parce que les policiers nécessairement bawezi riposter au cas où kunakuya attaque contre les réfugiés burundais wenye biko muka, mais kama banaweza collaborer ensemble avec la police et les militaires de FRDC, je pense que inaweza saidia sana. Mais aussi État congolais inapashwa kamata ma responsabilité zake ya main, enfin kumettre fin kuzile ma acte wala zile ma attaque contre les réfugiés burundais benye biko muka ya Mulongwe na Lusenda. Au-delà de ça, récemment, je pense que quand ya Lusenda ilikuwa aussi sécurisé les militaires de la MONUSCO. Je pense que l'idée présence ya MONUSCO na Kumaka, ça pourrait donner quelque chose en termes ya espoir du ya sécurité pour les réfugiés, parce que aussitôt que les militaires ba MONUSCO banatoka, les réfugiés batakata kitumaini beaucoup plus ya biko nakuwa na confiance na maservice yetu za sécurité. Kama zingekuwa peut-être service onisienne za sécurité zingekuwa autour ya zile maka, je pense que ingepana espoir wala soulagement kwa réfugiés kusema kama kutakuwa sécurité nyeko ya mzuri. Parce que nilifanya tena intervention ya un autre réfugié, alisema kama aussitôt que kama wanaona ile makazi na persister zinaendelea, serait mieux kudéménager wala kudélocaliser zile camps zitoke pale ziende muzingine mafasi. Est-ce que la question qu'on se pose c'est à notre faveur pour le compte de la population, kama zile makazi ziko déménager wala ziko délocaliser muzile mafasi zao? Aussi un élément important, il y a des organisations zenye ziko na intervenir mu makamp, utakia ona zinakuya intervenir mu camp, mais la population aussi, la population autochtone avec on a quoi ba bénéficiaire ba ile ma action zenye zile m'organisation ziko na intervenir. Donc c'est comme si population iko na kuwa haiko beaucoup plus intéressé kuzile m'organisation ziko na intervenir, zinaangalia tu n'imfiske ba réfugiés.
ile nyingine comportement inaweza tuma kwa frustration na population, kunaweza kwa watu banajirevolte, wanaanza fanya ile maakte ya vile. C'est-à-dire implication ya population inaweza saidia kudiminuer kwa ile maakte ziko na shirika la raia. Amuzani kwamba kuondoka kwa MONUSCO, yani vikosi vya Umoja wa Mataifa ambavyo vilikuwa pale Lusenda, amuzani kwamba hali hii italeta hofu zaidi katika mioyo ya wakimbizi Warundi ambao wanapatikana eneo zote mbili, tukizungumzia hasa sana pale Lusenda na Mulongwe pia, kwa sababu kambi ile imewekwa pale ajili ya wakimbizi, lakini kwa leo imeonekana wameenda kabisa, wamefunga mirago yao. Amuzani kwamba hii italeta hofu zaidi sana kwa wakimbizi ambao wanapatikana eneo hili. Na ndo nilisema kwamba absence ya ba militaire ba MONUSCO ku niveau ya camp iko signe moya mubaya sana tena sana. Il est vrai que ni État congolais ndo iko nafanya sécurité ya watu na vitu yote, mais lakini on est sûr que par moment les services de sécurité ziko na déraper, aziko na kuwa à mesure ku assurer nécessairement sécurité ya population na bitu yabo yote. Quid maintenant ya ba réfugiés benye biko mu maka, c'est tout un problème. Est-ce que d'abord effectif et tout na ya ba policiers, effectif et tout na ya ba militaires aiko à mesure ku supporter charge ya sécurité autour ya population. Quid maintenant bengine batakuwa détaché kwenda kumaka za ba réfugiés, niko naona kwamba tuko na problème moja iko très sérieux autour d'abord tout effectif, parce que État congolais pour les services de sécurité notamment police na FRDC ziko na effectif moja ya kidogo. Est-ce que bataacha ku riposter contre les groupes armés benye biko na déranger mu haut plateau et moyen plateau ya territoire ya Fizi, pour que uniquement ba focaliser ku sauvegarder wala kufanya sécurité ya maka? Mimi nasema kwangu hapana, iko nguvu. C'est-à-dire absence wala départ ya MONUSCO iko na impact iko négatif contre les réfugiés et contre même la population autochtone kwenye kuko implanté zile maka. Kunivyo ya shirika la raia, je, kuko mbinu fulani au mapledoyer ambayo mmeshaifanya ili viongozi wapate kuziba ule mwanya? Unajua ni mwanya tayari MONUSCO imeenda. Je, kuna plaidoyer au hatua ambazo mnaweza kuchukua nyinyi kama vile shirika la raia ili viongozi wapate kuchukua azimio za kuongeza ile presence militaire eneo zile za wakimbizi? Bon, en fait à notre niveau tuko na partenaire wetu ni CNR, ni partenaire mwe tunakuwa na collaborer sana autour ya question ya ba réfugiés, na en cas de problème tunakuwa na réunir dans une réunion d'ensemble avec la CNR et d'autres couches, na tunaangalia comment trouver des solutions palliatives comme problème zenye ziko. Par rapport na ile question, je pense que la semaine passée tulikuwa na chef d'antenne wa CNR mu territoire ya Fizi, et il nous a promis qu'il va organiser une réunion. À l'issue de cette réunion, je pense kutakuwa ma solution zimoja zenye zitakuwa, mais d'entrée de jeu ni kulomba ku serikali d'abord ifanye kazi yake conformément na kisi sheria inasema autour ya sécurité ya ba réfugiés, mais aussi na population en général autochtone zile mamilie kwenye kuko implanté zile maka. Asante sana. Wenda kuna swali ambalo swali lingine ni kusema kwa ujumla nini ifanyike ili raia wakimbizi Warundi wapate kuelewana na wale ambao wenyeji wao ambao wamewapokea, yani kuelewana ile entendement mutuel, ili matukio kama haya ya wakimbizi kushambuliwa yapate kufika mwisho. Unadhania nini iwekwe hapo kati ya kundi hizi mbili? D'abord nilisema kwamba huko maorganisation ziko na intervenir d'abord kumaka, na zile ma-intervention za maorganisation kumaka population peut-être iko na kwa fisre iko na inaonesha kwamba non c'est comme si ba réfugiés tout ndo viko prise en compte, ndo viko considéré si ba la population autochtone vetu la chaka mashamba yetu
tuliacha vitu vyetu vyote, watoto wetu viko na kufa njala leo, hatuko prise en compte. Zile organisation, je pense que zingepashwa monter ma projet zenye non seulement zita regrouper, zita mixer et les réfugiés et les résidents. C'est-à-dire quoi? Banza sema tufanye projet shamba ya pamoja, ba réfugiés na ba population autochtone banalima ile shamba d'ensemble, na ile production natoka mule banagabulana. Ile itaonesha kamoya ka acceptation mutuelle entre les réfugiés et la population résident. Ile naweza saidia d'abord d'entrée de jeu. Pour le compte ya population nayo benye banapokea ba réfugiés, banapashwa changer mentalité. Banapashwa changer mentalité parce que ukisoma la déclaration universelle des droits de l'homme, hakuna mtu mwenye iko na haki ya kukatala mwingine mtu. Batu wote banapashwa ishi pamoja. Si bote tuko batu, tuko sawa sawa. Na ile niko na interpréter article 1er ya déclaration universelle ya droits de l'homme. C'est-à-dire quoi? Tu changer mentalité, tuwe kama ba réfugiés. Ça qui nasi tuko na bandugu yetu wenye viko kumakan aye, pas seulement en Tanzanie, zingine mainchi. Est-ce que tuangalie bali bandugu yetu wenye viko kule biko na teseka sasa hivi hapa huku tuko na batesa. Hizo zote ni makesho zetu tunapaswa kujiuliza. Et au-delà de ça, organiser des séances avec la population. Si on peut organiser des séances avec la population. Ça si mnafanya hii mission un jour, mnatoka hapa mnaenda kukaa ya Mulongwe, mnakamata maoni ya population na mnakamata maoni ya ba réfugiés, na tunaweza pata un peu ma résultat zenye ziko za mzuri sana tena sana. Et nisema kama tuko na partenaire CNR à notre niveau pour le compte de la société civile, nous avions prévu organiser une séance ensemble avec les résidents juu ya kutrouver solution tone impact ya zile makamp population. Est-ce qu'on a un impact? Va présenter les éléments positifs ou les éléments négatifs et à présence ya makamu ile mamilier yao. Il est une projection tout qu'on a au mois 2021 et je pense qu'avec l'accord de partenaires tutavitumika na tutatrouver zimwa ma resultats zenye ziko. Shukran sana. Na kukumbusha kwamba pesa msikilizaji wenda unatoka kujiunga nasi, ni RTNC Baraka, kipindi hewani ni maoni yako. Maoni yako ni kipindi cha shirika la Benevolencia ambacho kwa siku ya leo tunashirikiana nao, na unaweza tosha maoni yako kupitia numero 082 46 58 890. Andika tu message yao SMS, tutaipokea hapa. Narudilia numero 082 46 58 890 au ku 099 90 91 101. 099 90 91 101. Hizo ni numero ambazo unaweza ukaandika message usiite na tutaifanyia kazi hapa. Basi twende kwanza upande wa pili, tufate burudani ya muziki ya Mr. Jibu ambayo inazungumzia masuala ya viongozi watetezi wa jamii. Mr. Jibu Igo de Monsombo Lider aka Mlengwa, Baba Imani, Sister Imani. Kongomani mwenzangu simama, leo ni leo simama, leo ni leo simama, tutetee nchi yetu. Kongomani mwenzangu simama, leo ni leo simama, leo ni leo simama, tutetee nchi yetu. Hatutaki vita simama, tunataka amani simama. Oh Mungu Baba simama, tutetee nchi yetu. Hatutaki vita simama, tunataka amani simama. Hey Mungu Baba simama, tutetee nchi yetu. Mbuka mwaka 1996 dunia nzima ilishuhudia kuwa kwa Kongomani kuna aliyesahau siku hiyo, hatukuchinjwa na kubakwa, mateso ya Kongomani, masakre ya Makobola, ya Lulinda, ya Kasai, mtetezi wetu nani? Kongo nzima, dunia nzima, walokufa kambini, mtetezi wetu nani? Ndipo mwaka 2005. Naam, huyo ni Mr. Jibu ambaye anahimba kibagizo chake hicho simama ni ajili ya amani. Mpenzi msikilizaji, kipindi chetu kinaendelea namna hiyo na Maître
wenda tunaelekea mwisho wa kipindi chetu. Ili kuweka mwisho masuala haya ya kuwanyanyasa au kuwateka wakimbizi, kuwapiga, wakubakwa, wanabakwa, ili haya yafike mwisho, unadhani nini ifanyike? Yani engagement zenu mwe societe civile, mnajiangaje kufanya nini juu omwe masuala ya usalama? Kila watu wako na part ya responsabilite. Nyinyi kama shirika la raia mko na engagement gani kuhusu swala hili mzima la usalama wa wakimbizi ambao wanapatikana, haswa sana nyinyi ambao ni viongozi wa shirika la raia tarafani Fizi ambamo wakimbizi hao wanapatikana? Asante sana. Ni swala ambalo liko linatuhusu sisi wote. Engagement ya société civile d'abord ni la première des choses ni kudenoncer zile maacte wala kudenoncer bale batu wala zile pretendi groupe armé zenye ziko na destabiliser ba réfugiés. Tunapaswa kudenoncer ku service da sécurité ziko kura ya kila kitu chote kenye kiko nafanyika mu vile mamilie kwenye kuko makan, parce que tuko mwe na manoyaux zetu za société civile à tous les niveaux, na zile manoyaux je pense hata kama si tuko pale sur place tunapataka ma alerte à tout moment zenye ziko lié na ma incident ya sécurité wala autour ya ma information sécuritaire toujours. Aussitôt que tunazipata chaque fois tutakuwa na dénoncer kwenye kuko meme le groupe armé, nous on dénonce, tunakuwa na dénoncer parce que fulani kazi le groupe armé ziko na nyanyasa watu, hata les individus les particuliers, les semeurs de troupes benye biko na semer ma troupe tunakuwa toujours tunabadénoncer. C'est-à-dire ile ndo engagement yetu ya Kabambi. Au-delà de ça tunajiengager ça qui signifie avec notre partenaire CNR, tuko napenda tu organiser séance avec les réfugiés des deux camps autour ya kuyua apport valeur ajoutée ya zile camps muzile mamilier. Est-ce que existence ya zile makamp inaleta nini na inapungua nini? Parce que aussi peut-être inaweza kuwa parmi ma facteurs zenye ziko natuma ba réfugiés bakwe ba victime ba ile ma acte barbarie yenye iko nafanyika na ba incivique. Ile c'est parmi ma role zetu zenye tulisema dans cette année 2021 tutatumika autour ya ile pour que tuangalie kama les réfugiés banaweza ishi mzuri mais aussi baishi mzuri na ba résidents. C'est ça notre souhait. Asante sana, lakini tulijaribu aussi kuhojiana na bwana Dieudonné Kasereka kuhusiana na swala hili la engagement. Dieudonné Kasereka kwenye line ya simu, na wenyewe kama vile jeshi la taifa alituambia yafuatayo. Sio kwa wakimbizi peke yake tunafanya nguvu, tunafanya mbinu zote kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa watu wote na mali yao, wawe wakimbizi, wawe wakongomani na watu wengine ambao wote wanaishi kwenye ardhi ya Kongo. Tunafanya mbinu zote. Kwa sasa tunakuwa tukipiga hao adui, nimekujulisha hapo mbele, na tunapiga hao adui pia tunaendelea kumhamasisha, tunaendelea kumsensibilize. Kwani unajua wakati adui anakuwa akipigana hivyo, nimekujulisha kwamba anakuwa anapata msaada watu wa nia mbaya, alafu anakuwa akikawia kuweka silaha chini. Ni kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha kusudi wale waweke silaha chini na wajiunge na mkataba wa amani. Kwa hiyo tunapiga pia tunafanya mbinu za kusekurize entourage aux alentours karibu na makampi fulani ya wakimbizi. Tunaweka ngome zetu hapo kusudi tuhakikishe usalama hao wakimbizi ndugu zetu ambao wametoka katika nchi ya kigeni. Hiyo ya muhimu ni wajulishe kwenye radio kama tunafanya nini karibu na makampi hizo, lakini tunawahakikisha kwamba tunapiga adui, tunamhamasisha, na kwa sasa tumedhibiti maeneo fulani kusudi ya kuhakikisha usalama katika makampi hizo ambazo ndugu zetu wanakuwa ndani. Lakini pia mpenzi msikilizaji, tulihojiana na duru moja ya shirika la wakimbizi nchini Kongo CNR ambayo ni ya karibu sana, haikutaka jina lake litajwe. Iliniambia kwa ufupi kwamba wao kama vile CNR, yani Commission Nationale pour les Réfugiés nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika kambi zote mbili wamesema kwamba wao wanajiangaje, hivi karibuni wataproceder mu sensibilisation, yani kuanza kuhamasisha wakimbizi
wakimbizi. Yani kuna mbinu ambazo wamesema, yani watatia mbinu ile ya information, c'est-à-dire kwa wao kama vile CNR, shirika husika na wakimbizi katika makambi haya, watahamasisha raia pindi ambapo raia mkimbizi anataka toka kwenye kambi, anataka enda nje ya kambi, yani anataka enda mfano kushamba au kutafuta kuni au sehemu fulani ya mbali na kambi, ni kwamba huyu ameniambia mimi kwamba watawaambia kitu cha kwanza wakuwe wanaarifu viongozi wao, yani mkambi mko ile komite ya wa refugee. Baada ya kuarifu komite ya wa refugee inaarifu polisi ambayo iko eneo lile. Kisha pale polisi inaangalia namna gani ya kutia pembeni yao kule ambako wataenda, inawatilia waelema, yani wa polisi wawili au watatu, kama ni kwenda kushamba wanaenda shinda nao kule basi, na ni hapo tena mkurudia wanarudi nao. Hiyo ndiyo shirika la CNR kwa kutokutaka kusikika kwenye vyombo vya habari, na ni source ambayo haikutaka jina lake litajwe, imeambia radio yako hivyo. Yani ni mbinu ambazo watazianza hivi karibuni, ndo jinsi ametuahidi, ni kwamba watafika maeneo na kuhamasisha raia pindi ambao wanataka toka kambini wanaenda nje ya kambi, wanapaswa kuwa wanashinikizwa na wale wa elema au wa policier ambao wakuwashindikiza ili kwenda kule kumashamba. Lakini kuna SMS hapa ambazo zinatuingilia. Kuna huyu Deschamps anasema yeye anapatikana Fizi Centre. Deschamps anasema hivi, wakimbizi ni habari sana ya kuhuzunisha, kwa sababu wakimbizi wamoja wamebakwa, wengine wamenyanganywa pesa zao, na wengine wamenyanganywa hata simu zao za mkononi. Ni jambo la kutisha, lakini yeye anaomba wakimbizi ni lazima waheshimie. Huyu Deschamps anasema wakimbizi waheshimie sheria ya Kongo, kwa sababu wasikuwe wanatoka ovyo mkambi na kutembea gisi wanataka. Huyo ni Deschamps kutoka huko Fizi Centre. Na huyu ni Malango 16. Anasema naitwa Malango 16 nikiwa Lweba. Anasema wakimbizi wanaopatikana katika kambi za Mulongwe na Lusenda ni wao kwanza wanapaswa kuleta usalama. Hiyo ni ujumbe ambao umekatikia mjia bwana Malango 16. Ikiwa unatufuata ujumbe wako umekatika. Maître Jacques, sijui unasikiliza, unapokea namna gani maoni haya ya wasikilizaji wetu ambao wanatufuata muda huu? Nitaanza kwanza d'abord kuwatake intervention ya mtu wa CNR. Ni intervention yenye iko vraiment haviwezi wezekana. Uniambie bakimbizi wenye viko mukan kama wako ngapi? 200 watenda kushamba avec effectif ya polisi yenye tuko nayo. Eske watakuwa amezire kuchunga wale watu kwenye walienda? Na haiko sasa wote wiko alimia fasi moja, kila mtu iko na limia fasi yake. Vraiment ile ni c'est inconcevable, ni vitu wenye hawezi kuwa mdomaine ya sécurité vya kuwaka. Bon, de toutes les façons nitaencourager intervenant wa kwanza par rapport na gisi alitoa message yake ya kusema kwamba ba refugiés kunyanyaswa sio vizuri, ni vitu ambavyo havifurahishi. Mais aussi alifanya appel toujours kwa refugiés kuheshimia aussi sheria ya Kongo. Sasa nilisema wakati deja refugié iko refugié, mais anaanza entreprendre wala kuorganiser magroupe armé mule mukan yabo, vraiment ile c'est ni kucompromettre sheria yetu ya Kongo, haiko mzuri. Au-delà na intervenant wa kwanza, wa pili aussi memema ali réitérer même question, même inajimarie toujours na intervenant wa kwanza, parce que d'abord ba réfugiés abo peke ndo wanza jiundia sécurité yao. Wakati uko mukan, sasa nilisema tena mwanza entreprendre wala kucreer ma groupe armé, ile haiko mzuri sana. Mais aussi abo tena wanaweza kuwa viko mule na viko na watu viko ba malfaiteurs banafichika mavunduki mule mukan, na viko na ikala nabo na wanashindwa kupa dénoncer. C'est-à-dire abo peke kwanza c'est un problème d'abord. Abo peke même s'il y a un problème, abo peke c'est un problème parce que viko na ba malfaiteurs mule na mabunduki banashindwa kuba dénoncer. Bana pasha créer bako na jicréer abo peke ma insécurité. Ayo, nigga fuck bitch. Céline Belle.
Amani, 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 Wakongomani twali amani. Amani, 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 wananchi twali amani. North Kivu twali amani, Sud Kivu twali amani, watoto Kongo twali amani. Tumeshachoshwa na vita Mauaji kwetu ni kama salamu, wanaua watu kama ngombe dhabiba. Raia sitwabaki twateseka, hatuna tena cha kufanya. Wamama kupora kila siku, tajipa huruma Kongo, amani nitapata. Nafurahi kuzaliwa Kongo, najivunia kuwa Mkongomani. Tushirikiane kwa pamoja, Wakongomani wote kwa ujumla, tuombe amani. Na mpenzi msikilizaji, unaendelea kufuata Radio na Runinga Taifa. Kipindi wani ni maoni yako, kipindi cha Benevolencia kwa ushirikiano na radio yako hii. Na kwa kumalizia kipindi chetu, wenda mwanasheria Jacques ambaye ni katibu wa shirika la raia katika tarafa la Fizi, ujumbe gani unapatia wasikilizaji wetu muda huu kuhusiana na yote ambayo tumezungumzia kwa siku ya leo? Na nitapana ujumbe kwamba question ya ba refugee iko question yenye iko international, parce que haiko question yenye tunasema iko tu mu Kongo. Bien sûr que tuko na loi wala la loi portant statut de réfugié, mais aussi na constitution yetu ya Kongo inaongelea kuhusu question ya refugee, na tuko na zile zenye tunaita ma instrument juridique ku niveau international, ma traité zenye nchi yetu iliwahi kusigner, na mais aussi kuzile beaucoup plus kama kuko ma groupe armé bien sûr ziko na opérer autour ya makamp de réfugiés. Banapaswa kujua kwamba zile ni makuluari humanitaire, ni mamilie zenye haziwezi vraiment kugusiwa. Si le plan international quand ya ba réfugiés ina représenter kitu moja kabambi sana. Sinon tuko na ile ambayo tunaita le droit international humanitaire. Wakati deja kama unaanza kuatake makanza ba refugie, unaanza commettre zile tunaita ma crime de guerre, crime contre l'humanité, sinon kesho yake batakuwa conséquent. Mais au moins katiba yetu ya Kongo sasa nilianza mwanzo kwenye kipengele cha 32 kinasema kwamba kila mkimbizi na nchi yetu ina haki ya kukingia ule mkimbizi, kumkingia yeye na vitu vyake vyote. Serikali yetu inapaswa kukamata maresponsabilite zake. Amen. Asante sana Metre, lakini kuna ujumbe pia Didone Kasereka ambaye ni msemaji wa jeshi la taifa ovyo mkambi na kutembea gisi wanataka. Huyo ni Dechance kutoka huko Fizi Centre, na huyu ni Malango 16. Anasema naitwa Malango 16 nikiwa Lweba. Anasema wakimbizi wanaopatikana katika kambi za Mulongwe na Lusenda ni wao kwanza wanapaswa kuleta usalama. Hiyo ni ujumbe ambao umekatikia mjia bwana Malango 16. Ikiwa unatufuata ujumbe wako umekatika. Maître Jacques, sijui unasikiliza, unapokea namna gani maoni haya ya wasikilizaji wetu ambao wanatufuata muda huu? Nitaanza kwanza d'abord kuwatake intervention ya mtu wa sene, ni intervention yenye iko vraiment haviwezi wezekana. Uniambie bakimbizi wenye biko muka kama wako ngapi? 200 batenda kushamba.
avec effectif ya polisi yenye tuko nayo, eske watakuwa amezire kuchunga wale watu kwenye walienda? Na haiko sababu wote biko alimia fasi moja, kila mtu iko nalimia fasi yake. Vraiment ile ni c'est inconcevable, ni vitu yenye hawezi kuwa mdomeni ya sécurité vya kuwaka. Bon, de toutes les façons nitaencourager intervenant wa kwanza par rapport na gisi alitoa message yake ya kusema kwamba ba refugie kunyanyaswa sio vizuri, ni vitu ambavyo havifurahishi. Mais aussi alifanya appel toujours ku ba refugie kuheshimia aussi sheria ya Kongo. Kwa sababu nilisema wakati deja refugie iko refugie, mais anaanza entreprendre wala kuorganiser ma groupe armé mule muka yabo, vraiment ile c'est ni kucompromettre sheria yetu ya Kongo haiko mzuri. Au-delà na intervenant wa kwanza wa pili aussi memema ali réitérer même question, même inajimarie toujours na intervenant wa kwanza, parce que d'abord ba réfugiés abo peke ndo wanza jiundia sécurité yao wakati uko mukan. Sasa nilisema tena mwanza entreprendre au kucreer ma groupe armé, ile haiko mzuri sana. Mais aussi abo tena wanaweza kuwa viko mule na viko na watu viko ba malfaiteur banafichika mabunduki mule mukan na viko naikala nabo na wanashindwa kuba dénoncer. C'est-à-dire, abo peke kwanza, c'est un problème d'abord. Abo peke, même s'il y a un problème, abo peke c'est un problème parce que viko na ba malfaiteur mule na mabunduki banashinda kuba dénoncer. Bana pasha créer, bako na jicréer abo peke ma insécurité. Ayo, nigga fuck bitch. C'est libelle. Amani, amani, amani. Wakongo mani tali amani. Amani, amani, amani. Wananchi twali amani. Nord Kivu twali amani. Sud Kivu twali amani. Watoto Kongo twali amani. Tumeshachoshwa na vita Mauaji kwetu ni kama salamu, wanaua watu kama ngombe za kula. Raia sitwabaki twateseka, hatuna tena cha kufanya. Wamama kupora kila siku, tajipa huruma Kongo, amani nitapata. Nafurahi kuzaliwa Kongo, najivunia kuwa Mkongomani. Tushirikiane kwa pamoja, Wakongomani wote kwa ujumla, tuombe amani. Na mpenzi msikilizaji, unaendelea kufuata Radio na Runinga ya Taifa. Kipindi uwani ni maoni yako, kipindi cha benevolence kwa ushirikiano na radio yako hii. Na kwa kumalizia kipindi chetu, wenda mwanasheria Jacques ambaye ni katibu wa shirika la raia katika tarafa la Fizi, ujumbe gani unapatia wasikilizaji wetu muda huu kuhusiana na vyote ambayo tumezungumzia kwa siku ya leo? Na nitapana ujumbe kwamba question ya ba refugie iko question yenye iko international, parce que haiko question yenye tunasema iko tu Mkongo. Bien sûr que tuko na loi wala la loi portant statut de réfugié, mais aussi na constitution yetu ya Kongo inaongelea kuhusu question ya wa refugie, na tuko na zile zenye tunaita ma instrument juridique ku niveau international, ma traité zenye nchi yetu iliwahi kusigner, na mais aussi kuzile beaucoup plus kama ma groupe armé bien sûr ziko na opérer autour ya camp de réfugiés. Banapaswa kujua kwamba zile ni makuluari humanitaire, ni mamilie zenye haziwezi vraiment kugusiwa. Si le plan international camp ya ba réfugiés ina représenter kitu moja kabambi sana. Sinon tuko na ile ambayo tunaita le droit international humanitaire. Wakati deja kama unaanza kuatake makanza ba refugie, unaanza commettre zile tunaita ma crime de guerre, crime contre l'humanité, sinon kesho yake batakuwa conséquent. Mais au moins katiba yetu ya Kongo sasa nilianza mwanzo kwenye kipengele cha 32 kinasema kwamba
kila mkimbizi, na nchi yetu ina haki ya kukingia ule mkimbizi, kumkingia yeye na vitu vyake vyote. Serikali yetu inapaswa kukamata responsabilite zake. Amen. Asante sana Metre, lakini kuna ujumbe pia Dieudonné Kasereka ambaye ni msemaji wa jeshi la taifa FARDC, na yeye alitoa ujumbe wake kuhusiana na mada hii ya leo. Ujumbe hii kwa wakongomani na kwa ndugu zetu wakimbizi kutoka nchi ya Burundi, wajue kwamba nchi ni Kongo na Kongo ni nchi yetu, tunapaswa ipenda, na kwa kuipenda ni kuungana mkono kwa kuleta usalama pamoja. Kwani kwa kufanya usalama inaomba msaada ya raia, inaomba msaada ya mkimbizi tajisi wanakuwa pale, na sisi vyombo vya usalama tunaungana mkono kwa kupiga adui, kwa kutafuta adui, na usalama itakuwa vizuri. Ni hiyo ujumbe peke yake ninaweza nikajulisha wa ndugu zetu ambao wanakuwa wakitufuata. Asante, huu ni ujumbe wa Dieudonné Kasereka, lakini kuna ujumbe pia wa shirika la Benevolencia katika mradi wake huu wa vyombo vya habari ajili ya mazungumzo au Media pour le Dialogue. Ni kwamba ujumbe huu unasema kupitia kipindi hichi cha siku ya leo, ujumbe unasema wakati wa shida ya usalama mdogo, watu wengi huwa wana zile hali za kuwazingizia wengine kimila au kiukabila, wakisema ni wale wa kundi lingine ndiyo chanzo cha matatizo. Narudilia, wakati wa shida ya usalama mdogo, yani insecurity ikipatikana katika eneo, watu wengi huwa wana zile hali za kuwazingizia wengine, wakitaja mila zao, ukabila zao, hali zao za kuishi, wakisema ni wale wa kundi lingine ndiyo chanzo cha matatizo. Mpenzi msikilizaji, ni kwa ujumbe huo wa shirika la Benevolencia ndipo mjadala maoni yako umemalizika. Maoni yako ni kipindi kinachotolewa na shirika la Benevolencia katika mradi wake Media pour le Dialogue kwa ushirikiano na redio yako. Tukumbushe kwamba kwa toleo la leo tulizungumzia mada kuhusu usalama wa wakimbizi wakati wa vitisho kutoka kwenye makundi yenye kumiliki silaha kinyume cha sheria. Je, namna gani viongozi wa nchi wanatarajia kufanya ili kuingilia kati swala hilo? Walikuwa wetu alikuwa Dieudonné Kasereka ambaye ni msemaji wa jeshi la taifa FARDC. Tulizungumza naye kupitia line ya simu ya radio na runinga ya taifa. Mheshimiwa Josue Lwanusha ambaye ni chef de secteur wa Mtambala, yeye amezuilika kushiriki nasi katika kipindi hichi. Mumesikiliza sauti mbalimbali za wakimbizi Warundi toka huko Mulongwe. Pia katika kipindi hichi tulimwalika president wa societe civile ambaye amewakilishwa na katibu wake mwanasheria Jacques. Tunakushukuru kwa kushiriki katika kipindi chetu. Na washukuru zaidi sana. Katika kipindi hichi pia tulitamani kuwa na bwana Felix Musanganya ambaye ni chef d'antenne au kiongozi mkuu wa shirika linalohusu wakimbizi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa tarafani Fizi na Baraka. Naye amezuilika, ametuambia kufatana na etiki ya kazi zao hawezi kuwa nasi katika kipindi hichi ili kuzungumza kwenye radio, na aliendesha kipindi hichi ni mimi Ibrahimu Biaombe. Tunashukuru wewe ambaye uliweza kutusikiliza mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi. Shukrani kwako wewe uliyetutumia ujumbe au SMS mbalimbali. Tukujulishe kwamba kipindi hichi kitarudiliwa kwenye radio Muungano ya kule Fizi, kwenye radio Ngoma ya Amani ya Lusenda, na pia kwenye radio ya kijamii ya kule Kamanyola. Kwa heri kwa sasa.